trong dòng directed. BR est le complément alimentaire pour le maintien de la fonction cognitive. Итак, BR – это пищевая добавка для поддержания когнитивных функций. Sản phẩm BR là thực phẩm chức năng để duy trì chức năng nhận thức. Alors, le cerveau est un organe complexe composé d'environ 100 milliards de neurones. Давайте рассмотрим мозг. Мозг – это очень сложный орган, состоящий приблизительно из 100 миллиардов нейронов. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xem chi tiết về óc. Óc là một bộ phận cơ thể rất phức tạp và bộ não của chúng ta có 100 tỷ tế bào thần kinh. Les neurones sont des cellules nerveuses organisées en réseau qui traitent et analysent les informations. Нейроны – это нервные клетки, организованные в сети, которые обрабатывают и анализируют информацию. Tế bào thần kinh là tế bào giúp chúng ta để điều chỉnh trí nhớ và kiểm soát thị lực và kiểm soát các hoạt động của cơ thể của chúng ta. Le cerveau est composé de deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Мозг разделен на два полушария, правое полушарие и левое полушарие. Bộ não của chúng ta có hai bán cầu bên trái và bên phải, bán cầu trái và bán cầu phải. Ces hémisphères sont eux aussi divisés en différents lobes. В свою очередь, полушария также разделены на разные доли. Hai bán cầu được chia thành các thùy khác nhau. Nous avons le lobe frontal qui régit les fonctions de mémorisation, de motricité et de raisonnement. У нас есть лобная доля, которая регулирует память, рассуждение. Thùy chán điều chỉnh trí nhớ và suy luận. Le lobe pariétal qui commande la fonction du toucher. Теменная доля управляет функцией осязания. Thùy đỉnh điều chỉnh chức năng của cảm ứng. Le lobe temporal qui gère l'ouïe et l'odorat. Височная доля управляет слухом и обонянием. Thùy thái dương kiểm soát thính giác và khứu giác. Et le lobe occipital qui commande la vision. В то время как затылочная доля контролирует наше зрение. Thùy trầm kiểm soát thị lực của chúng ta. Nous allons nous concentrer sur la fonction de mémorisation. Давайте остановимся подробнее на функции запоминания. Chúng ta hãy dừng lại với chức năng ghi nhớ và xem xét chức năng này kỹ hơn. La mémoire est un processus complexe qui permet de stocker et de restituer des informations. Память – это такой сложный процесс, который позволяет накапливать и при необходимости актуализировать, то есть вспоминать информацию. Chức năng ghi nhớ là một chức năng rất phức tạp và là khả năng tích lũy và khôi phục thông tin trong bộ nhớ của chúng ta. La mémorisation se fait grâce à la capacité des neurones à communiquer les uns avec les autres. Запоминание происходит благодаря способности нейронов коммуницировать, то есть общаться между собой. Điều này xảy ra là do các tế bào thần kinh được kết nối với nhau và họ có thể tiếp xúc với nhau. L'activation répétée de certains réseaux tend à renforcer les souvenirs. Когда происходит постоянная активация вот этих нервных цепочек, это улучшает запоминание. Khi thường xuyên kích hoạt lại mạng lưới thần kinh giúp tăng cường trí nhớ. À l'inverse, si ces réseaux ne sont pas sollicités, l'information risque d'être oubliée. И наоборот, если не трогать эти сети, то есть если их постоянно не активизировать, информация рискует bыстро забыться. Và ngược lại, khi mà chúng ta không sờ đến mạng lưới thần kinh hoặc là không kích hoạt thường xuyên thì trí nhớ của chúng ta sẽ kém đi.
Au cours du vieillissement, il est normal que l'individu rencontre des difficultés de mémorisation. И совершенно естественно с возрастом, когда человек стареет, все чаще он сталкивается с трудностями при запоминании. Và tất nhiên với tuổi tác khi con người già đi thì người ta sẽ có trí nhớ kém hơn. BR, c'est le complément alimentaire qui s'adresse aux personnes actives désirant améliorer leur capacité cognitive. Для кого предназначен BR? Прежде всего, для активных людей, которые хотят повысить свои когнитивные функции мозга. BR được khuyến cáo sử dụng cho những thành phần nào? Thứ nhất là cho những người năng động muốn cải thiện khả năng nhận thức của mình. BR permet d'améliorer l'attention. BR позволяет повысить внимательность. Cải thiện sự chú ý. Il permet également d'augmenter les capacités de concentration. Повысить способности к концентрации. Cải thiện kỹ năng tập trung. Et d'améliorer le processus de mémorisation. Улучшить процесс запоминания. Cải thiện quá trình ghi nhớ thông tin. BR s'adresse aussi aux adultes souhaitant préserver leur mémoire. Также BR мы рекомендуем людям старшего возраста, которые хотят сохранить память. Và tất nhiên chúng tôi cũng khuyên những người cao tuổi sử dụng sản phẩm BR để nếu mà họ muốn bảo tồn trí nhớ. BR veille au bien-être des fonctions cérébrales. BR способствует хорошему, правильному функционированию разных функций мозга. BR ảnh hưởng đến các chức năng khác nhau của não cho chức năng hoạt động đúng của não. Il favorise les processus de mémorisation. Он облегчает процесс запоминания. Nó cải thiện quá trình ghi nhớ. Il contribue aux bonnes performances mentales et psychologiques. Способствует активной умственной и психологической работе. Thúc đẩy hoạt động trí óc và tâm lý tích cực. Et il aide à maintenir une bonne vision. И помогает поддерживать хорошее зрение. Và hỗ trợ chức năng thị giác. Passons maintenant à la composition du produit BR. Перейдем сейчас к составу продукта. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển tới phần thành phần của sản phẩm BR. BR contient de l'huile de poisson riche en oméga 3. Итак, BR содержит рыбий жир, богатый омега-3 кислотами. Sản phẩm BR giàu chất dầu cá omega 3. Les oméga 3 sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Омега-3 жирные кислоты являются незаменимыми для правильного функционирования мозга. Omega 3 không thể thiếu trong thành phần để cải thiện chức năng não. BR contient également un extrait de ginkgo biloba qui stimule la circulation. Также BR содержит экстракт гинкобилоба, который стимулирует кровообращение. Trong thành phần của sản phẩm BR còn có ginkgo biloba, chiết xuất của ginkgo biloba. Chiết xuất này kích thích lưu thông máu. De ce fait, le cerveau est mieux oxygéné et préserve la mémoire. Таким образом, мозг лучше снабжается кислородом, что способствует сохранению памяти. Thành phần này giúp cho oxy vào não và nhờ đó cải thiện trí nhớ. Et BR contient aussi des vitamines qui agissent sur le métabolisme de certains neurotransmetteurs. Также BR содержит витамины, которые воздействуют на метаболизм некоторых нейромедиаторов. Và sản phẩm này còn có trong thành phần có các chất vitamin mà cung cấp hỗ trợ cho chất dẫn truyền thần kinh. Voyons maintenant les améliorations qui ont été apportées à la formule. Давайте посмотрим, какие улучшения были внесены в формулу. Bây giờ chúng ta sẽ xem những
cải thiện trong công thức của sản phẩm mới. Alors, nous avons opté pour une lécithine de soja titrée en phospholipides. Итак, мы выбрали лецитин сои, титрованный по содержанию фосфолипидов. Chúng tôi đã chọn lecithin đậu nành, trong đó có phospholipid. Nous avons augmenté le dosage en huile de poisson, celui-ci étant riche en EPA et DHA. Мы увеличили содержание рыбьего жира, и этот рыбий жир богат эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислотами. Và chúng tôi đã tăng liều lượng dầu cá, và dầu cá này có chất exapitagen. Nous sommes passés sur un extrait de ginkgo biloba titré en flavonoïdes et en terpènes. Мы перешли на экстракт гинкго-билоба, титрованный по содержанию флавоноидов и терпенов. Và chúng tôi đã chuyển sang chiết xuất ginkgo biloba dầu flavonoid, glycid và terpenolactone. Nous avons supprimé l'esturgeon car c'est une espèce protégée. Мы исключили из формулы икру осетровых, так как этот вид рыб находится под охраной. Và chúng tôi đã loại bỏ trứng cá tầm khỏi công thức vì lý do bảo tồn thiên nhiên. Il faut savoir que l'esturgeon, c'est une espèce en danger critique d'extinction. И нужно понимать, что осетровые – это вид рыб, находящийся просто в критической опасности исчезновения. Chúng ta phải hiểu là cá tầm đang trong vùng nguy hiểm và có khả năng biến mất. L'association WWF estime que le nombre d'esturgeons a diminué de 70% au cours du dernier siècle. Всемирный фонд дикой природы говорит о том, что количество осетров уменьшилось на 70% в течение последнего века. Quỹ động vật hoang dã thế giới đã cảnh báo là số lượng cá tầm đã giảm 70% trong 100 năm vừa qua. Donc, revenons sur la formule. Nous avons conservé les dosages en vitamine E et en bêta-carotène. Возвращаясь к формуле, мы можем сказать, что сохранили дозировки витамина А и бета-каротина. Chúng tôi đã không thay đổi liều lượng vitamin E và beta-carotene. Puis nous avons ajouté les vitamines B5 et B6. А также добавили в формулу витамины B5 и B6. Và chúng tôi đã thêm vitamin B5 và vitamin B6 vào công thức. Alors, quelques détails sur l'huile de poisson. Несколько важных деталей по поводу рыбьего жира. Chúng tôi cũng có vài chi tiết về dầu cá. Notre huile de poisson provient de 3 espèces. Итак, наш рыбий жир мы получаем из 3 видов рыб. Dầu cá của chúng ta được có nguồn từ 3 loại cá. L'anchois européen, l'anchois péruvien et la sardine européenne. Это европейский анчоус, перуанский анчоус и европейская сардина. Đấy là cá cơm châu Âu, cá cơm Peru và cá mòi. La pêche de ces poissons se fait conformément à la norme Friend of the Sea, c'est-à-dire une pêche durable et équitable. Отлов рыб происходит согласно сертификату «Друг моря». Это так называемое устойчивое рыболовство, экологичное и бережное по отношению к природе. Nguyên tắc đánh bắt bền vững và được gọi là bạn của biển là khi mà đánh bắt trung thực và không ảnh hưởng đến môi trường. Cette huile de poisson est désodorisée et hautement concentrée en EPA et DHA. Этот рыбий жир дезодорирован и содержит большое количество эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот. Dầu cá này được khử mùi và nồng độ EPA và DHA được rất là cao. Ces acides gras polyinsaturés sont essentiels. Autrement dit, ils ne sont pas fabriqués par le corps.
Это полиненасыщенные жирные кислоты незаменимые. То есть, говорят иначе, они не производятся нашим телом. Đây là những nguồn axit béo rất cần thiết cho cơ thể và không được tái tạo bởi cơ thể. Le PA et le DHA doivent être apportés par l'alimentation ou par les compléments alimentaires. Таким образом, эти кислоты ПК и ДГК должны поступать в наш организм извне, то есть из продуктов питания или из пищевых добавок. Vì vậy, những chất EPA và DHA cần phải được cung cấp từ ngoài, ví dụ là qua thực phẩm hoặc là qua thực phẩm chức năng. Le DHA contribue au fonctionnement normal du cerveau et au maintien d'une bonne vision. ДГК способствует правильному функционированию мозга и поддержанию хорошего zрения. DHA hỗ trợ hoạt động trí não và hỗ trợ tầm nhìn. Le DHA et le PA contribuent également au maintien d'une pression sanguine normale. Также обе эти кислоты способствуют поддержанию нормального кровяного давления. Và cả hai nguồn axit béo này giúp bình thường hóa huyết áp. Passons maintenant à la lécithine. Давайте поговорим о лецитине. Bây giờ chúng ta sẽ nói về lecithin. La lécithine est une substance lipidique que l'on trouve dans certains aliments, mais aussi dans le cerveau. Лецитин – это жировая, то есть липидная субстанция, которая содержится в некоторых продуктах питания, а также входит в состав мозга. Lecithin là một chất lipid được tìm thấy trong một số thực phẩm và cả trong não. La lécithine de soja contient des substances essentielles, notamment les phospholipides. Лецитин сои содержит незаменимые вещества, в частности фосфолипиды. Lecithin đậu nành giàu những chất không thể thiếu cho cơ thể của chúng ta, đấy là phospholipid. Les phospholipides sont des molécules qui aident les acides gras à se mélanger à l'eau des compartiments cellulaires. Фосфолипиды – это молекулы, которые помогают жирным кислотам перемешиваться с водой, содержащейся в клетках мозга. Phospholipid là phân tử mà giúp cho các chất axit được hòa đều với nước và để được tan. Ces substances sont essentielles car elles entrent dans la composition des cellules nerveuses du cerveau. Эти вещества являются незаменимыми, потому что они входят в состав нервных клеток mozga. Các chất này là không thể thiếu vì nó có trong thành phần của tế bào não. La lécithine de soja est donc bénéfique pour le processus d'apprentissage et de mémorisation. Таким образом, лецитин сои помогает процессу обучения и запоминания. Chất lecithin đậu nành giúp chúng ta cải thiện trí nhớ và nhận thức. Concernant le ginkgo biloba. Что касается гинкобилоба. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về ginkgo biloba, chiết xuất của ginkgo biloba. Le ginkgo biloba fait partie des plus anciennes espèces d'arbres. Ginkgo biloba относится к самым древним видам деревьев. Ginkgo biloba là một loại cây, một trong những loại cây cổ nhất. Il peut vivre au moins 1000 ans et possède la propriété d'être très résistant. Оно может жить как минимум 1000 лет и проявляет необыкновенную жизнестойкость. Nó có thể sinh sống, nó có thể mọc trong vòng 1000 năm và nó rất là bền vững. Ses qualités reposent sur sa composition puisque ses feuilles sont gorgées d'antioxydants. Этим качеством оно обязано тому, что его листья буквально переполнены антиоксидантами. Vì nó có thể sống lâu như thế là vì lá của nó rất là nhiều chất axit. Il favorise une bonne circulation sanguine, notamment au niveau du cerveau.
Эти антиоксиданты улучшают циркуляцию крови, особенно в мозге. Antioxidant. Chất lão hóa, chất oxy hóa. Oxy hóa rất hỗ trợ cho bộ não của chúng ta và giúp cải thiện trí nhớ. Le ginkgo biloba stimule les capacités de mémorisation et de concentration. Ginkgo biloba стимулирует процессы запоминания и концентрации. Ginkgo biloba giúp chúng ta duy trì sự đàn hồi của mạch máu và vì thế sẽ cải thiện trí nhớ. Notre extrait de ginkgo contient des flavonoïdes. Экстракт ginkgo biloba, который мы употребляем в нашей формуле, богат флавоноидами. Chất sốt ginkgo biloba mà chúng tôi sử dụng trong công thức giàu chất flavonoid glycoside. Les flavonoïdes, ce sont des pigments végétaux de la famille des polyphénols. Флавоноиды – это растительные пигменты, относящиеся к семейству полифенолов. Flavonoid là một phần pigment. Вещества, скажем. Các chất mà giàu относящиеся к семейству полифенолов. Là một phần của polyphenol. Les flavonoïdes sont responsables de la coloration des végétaux. Флавоноиды придают цвет, окраску растения. Flavonoid cung cấp màu cho cây, cho lá. Les flavonoïdes ont des propriétés antioxydantes. Флавоноиды обладают большими антиоксидантными качествами. Và flavonoid giàu chất chống oxy. L'extrait de ginkgo contient également des terpènes lactones. Экстракт ginkgo biloba содержит также терпены и лактоны. Và chiết xuất của ginkgo biloba giàu terpene và lactone. Les terpènes sont des composés organiques bioactifs. Терпены это биологически активные органические вещества. Terpene là một phần cho chức năng. Les terpènes sont reconnus pour leurs bienfaits sur le système cardiovasculaire et cérébral. Терпены известны своим благоприятным воздействием на сердечно-сосудистую систему. Terpene được biết đến là một thành phần rất bổ ích cho điều chỉnh huyết áp. Enfin, quelques mots sur les différentes vitamines. Давайте также скажем пару слов о витаминах. Và bây giờ chúng ta sẽ nói vài câu về các chất vitamin có trong thành phần. La vitamine B6 est directement liée au fonctionnement du système nerveux et des fonctions psychologiques. Витамин B6 непосредственно связан с функционированием нервной системы и психологическими функциями. Vitamin B6 sẽ tác động tốt cho chức năng tâm lý và nó sẽ có liên kết trực tiếp tới các dây thần kinh. Elle joue donc un rôle dans le traitement de l'information. Витамин B6 играет важную роль в обработке информации. Nó cũng có vai trò rất quan trọng để hoạt động lưu trữ thông tin. La vitamine B5 agit quant à elle sur le métabolisme des neurotransmetteurs. Что касается витамина B5, то он воздействует на метаболизм нейромедиаторов. Và nếu mà chúng ta nói về vitamin B5 thì nó thúc đẩy sự trao đổi chất của một số chất dẫn truyền thần kinh. Les neurotransmetteurs assurent la transmission des messages d'un neurone à l'autre. Именно благодаря нейромедиаторам происходит передача сообщений, передача информации от одного нейрона к другому. Và nhờ vào chất dẫn truyền thần kinh, nó giúp chúng ta truyền thông tin từ một dây thần kinh sang dây thần kinh khác. La vitamine B5 va donc favoriser vos performances intellectuelles.
Таким образом, витамин В5 улучшает ваши интеллектуальные способности. Vì vậy vitamin B5 sẽ hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động của não và cải thiện nhận thức của các bạn. La vitamine E va protéger les cellules contre le stress oxydatif. Витамин Е будет защищать клетки от оксидативного стресса. Vitamin E giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Le bêta-carotène va lui aussi jouer un rôle d'antioxydant. И бета-каротин также в этой формуле играет роль антиоксиданта. Và beta-carotene đóng vai trò chất chống oxy hóa. Alors, pour conclure, BR assure le bon fonctionnement du cerveau et particulièrement la fonction de mémorisation. И в заключение нашей презентации хочу сказать, что VR обеспечивает хорошую работу мозга и, в частности, благоприятно влияет на память. Và chúng tôi muốn kết luận là sản phẩm VR đóng vai trò chức năng tốt cho não và đặc biệt là có tác dụng tăng cường trí nhớ và khả năng ghi nhớ thông tin. BR apporte les acides gras ainsi que les phospholipides permettant leur assimilation. В формуле VR содержатся одновременно и жирные кислоты, и фосфолипиды, стимулирующие их ассимиляцию, их поглощение организма. Trong sản phẩm VR có chất oxy hóa và phospholipid mà hỗ trợ cho hoạt động của não và óc. À l'image du ginkgo biloba, BR est donc un gage de longévité. И мы можем сравнить наш VR с гинкго билоба, потому что точно так же он является символом и залогом долголетия. Chúng ta có thể so sánh sản phẩm VR như là giống ginkgo biloba là một sự đảm bảo cho sự trường thọ của chúng ta. Ce webinaire est terminé. Merci à tous pour votre attention. Наш сегодняшний вебинар закончился. Всех благодарю за внимание. Buổi webinar của chúng tôi kết thúc tại đây và cảm ơn tất cả các bạn đã nghe. Bonne fin de journée. Au revoir. Хорошего всем дня и до следующих встреч. Chúc các bạn có một ngày tốt đẹp và hẹn các bạn trong buổi webinar tiếp theo.